Le Grand Dialogue. Sigi Kafoba. Edouani Ouamakara. Le Grand Dialogue, l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio. Chenni Beri. Halud Mauni. Chenni Beri. Sigi Kafoba. Le Grand Dialogue. Anga todunkan ulu foli nafa jumɛn de b'o la ale ni gɛlɛya jumɛn b'o la an ka jamana kɔnɔ bi Grand Dialogue thème y'o ye lamɛnbagaw a y'aw bisimila bi ye don kɛrɛnkɛrɛnnen n'o ye février kalo tile 21 min talen don ka ɲɛsin an ka todunkan ulu labaarali ma jamana kɔnɔna na ɲina thème min taara o bɛ tali kɛ diɲɛ kunnafonidi minɛnkuraw labaarali la kan caman o la faamuyali la nafa ale ni gɛlɛya jumɛn de bɛ o la an yɛrɛ ka kan olu bɛ cogo di an ka jamana kɔnɔna na yali mɔgɔw kɛlen don ka ba don an ka kan na wa gɛlɛya jumɛn de bɛ a la walasa ka kuma a kan bi studio Tamani ale wele bila Kalifa Fofana ma ale bɛ baara kɛ Amala na ni o ye cakɛda ye min ka baara ɲɛsinen don an ka kanw ba donni na olu la nka ale bɛ bolofara min na o ka ɲɛsinen don kasɔngɔkan de ma fili kɔni monsieur Fofana yɔ jara ale ye l'école karamɔgɔ ye min talen don sɛngɛlafiɲɛbɔ la nka a ma sigi dɛ hali bi a kɔni b'a seko la kalanko ta nasiraw la Kulukoro mara kɔnɔna na yɔ i bisimila Dr Mamadou Dia ale ye l'école karamɔgɔ ye wa an ka sanfɛ kalansow la ale ka baara ɲɛsinen don ka hakilinaw di kanw kalanni ko kan monsieur Dia i fana k'i bisimila an ka kɛnɛ kan ne tɔgɔ Mariam Kulibali lamɛnbagaw a y'aw bisimila baro bɛna daminɛ Le Grand Dialogue. An ka kanw kalanni ko la monsieur Fofana Kalifa Fofana ka bɔ Amala na an ka kanw yɛrɛ tagabolo bɛ cogo di an bɛ don min na i n'a fɔ ko bi yala a talen n'o ba la bon a bɛ fɔ don o don ko kanw taara ba la mais ne yɛrɛ kelen bolo kanw ma ta ba la mun na kama sɔrɔ hali n'a fɔra ko baara ɲini bɛ kɛ ɲɔgɔn dan bɛ kɛ a tɛ kɛ an ka kanw na a bɛɛ bɛ kɛ tubabukan dɔrɔn de la donc an ka kanw ma dɔn ba la hali sisan n'i taara l'école fana la a fɔra ko ka kalan kɛ an ka kanw na nka n'i taara yen fana a ma ɲɛnabɔ kosɛbɛ k'a da kan mɛtiriw minnu kan ka o baara kɛ o mɛtiriw yɛrɛ ma lafaamuya kosɛbɛ kanw la baarali la. Voilà. Monsieur Dia Mamadou Dia e ye l'école karamɔgɔ ye Bamako sanfɛ kalanso dɔ la min ka baara ɲɛsinen don kanw kalanni ma ale ni adamadenya yɛrɛ tagabolo kalanni ma e ye mun faamu monsieur Fofana ka nin kuma in na k'a fɔ k'an ka kanw ma taa an ba la kɛrɛnkɛrɛnnenya la kalansow kɔnɔ ale ni ɲɔgɔndɔn kɛyɔrɔ la o tɛ baasi ye n'i ye jateminɛ kɛ an ka kanw a bɛ san caman bɔ bi a yirala k'a fɔ ko an ka fɛn bɛɛ kɛ pour que an ka kanw bɛ se ka don ba la cogoya min na yalasa an ka kanw bɛ se ka don kalansow kɔnɔ cogoya min na kalan bɛ se ka kɛ an ka kanw na cogoya min na nka Fofana y'a fɔ cogoya min na n'i ye a jateminɛ o bɛɛ lajɛlen kɔfɛ papiyew bɔra nka n'i nana lajɛ kɛnɛ yɛrɛ kan i bɛna ye k'a fɔ an ka kanw bɛ kɛrɛfɛ dɔɔnin n'i ye ani tubabukan ou bien anglais-kan da ɲɔgɔn kɛrɛfɛ i bɛna ye k'a fɔ mɔgɔw kɛlen don ka ba don u la ka tɛmɛ anw ta kan kilasi kɔnɔ bi na a tɛ kalanna a ɲɛ ma bon n'i ye o fana jateminɛ i bɛ taa sɔrɔ kun caman b'o o la n t'a dɔn débat kɔnɔna la n'an da bɛna an da bɛ s'u ma n'ala sɔnna d'accord i n'a fɔ sisan nɔ mɔgɔ minnu yɛrɛ kan ka kalan kɛ an ka kan na karamɔgɔ minnu kan k'a kɛ olu yɛrɛ ma kalan an ka kan na ka ɲɛ fɔlɔ o ye dɔ ye filanan an ka kanw nafa min yɛrɛ place min yɛrɛ kan ka d'u ma nafa min yɛrɛ kan ka di u ma kalanyɔrɔw la o t'u bolo o bɛɛ n'a ta o kɔfɛ Fofana y'a fɔ i mana an ka kan kalan cogo cogo k'a dɔn n'i nana k'i bɛna baara ɲini i tɛ ɲininka an ka kan na i bɛ sɛgɛsɛgɛ kan wɛrɛ de la an ka kan ninnu i minnu dɔn cogo cogo i mana bɔ k'i bɛ taga hali dɔgɔtɔrɔso la ordonnance tɛ sɛbɛn an ka kan na k'a d'i ma a bɛ sɛbɛn kan wɛrɛ de la k'a d'i ma donc n'i y'a ye olu jateminɛ i bɛna ye k'a fɔ fɛn caman bɛ yen nɔ min b'a jira k'a fɔ ko an ka kanw bɔlen don kɔfɛ yɔ jara e ye école karamɔgɔya kɛ Kulukoro mara kɔnɔna na i kɛra kalanso ɲɛmɔgɔ fana ye e ka baara kɔnɔna na e faamuyali jumɛn de sɔrɔ an ka kanw donni ko la kalansenw na ayiwa bisimila ne kɔni ye min sɔrɔ ka a jateminɛ an ka kanko la an ma démarrer dɛ hali an ma bɔ an nɔ na fɔlɔ cogo di munna parce que an ka kanw a tun kan ka valoriser kabini waati jan n'an y'a daminɛ baliku kalanw ni fɛngɛw bɛ daminɛna mais an ka kan maa de ka dɔgɔ min bɛ se k'a fɔ ko i y'an ka kan si dɔn parce que a tabiya ye mun ye kan in ma sɛbɛn ka ɲɛ fɔlɔ parce que pour que i ka mɔgɔ kalan f'i ka document de k'a la livre yɛrɛ ma labɔli kɛ o ye kelen ye
parce que n'i y'a jateminɛ i mana taa mɛtiriw ka formation na n'u tilara formation na an ka kanw na k'u bɛ n'o kalan kɛ kilasi kɔnɔ n'i y'u ɲininka u b'a fɔ ko k'olu yɛrɛ y'a mɛn nin cogo la ko mais k'u yɛrɛ tɛ ɲɛ dɔn a la bilen donc hali document tɛ olu yɛrɛ bolo jango k'a ci wa a dannen bɛ sira la an ka kan ninnu kalan de dannen bɛ fo 6e na e mana bɔ 6e na ka taa MCP la par exemple k'e bɛna se k'o kalan kɛ o ba bɛ yen dɛ donc f'a de ka synchroniser k'a bɛɛ a fɔ k'a bɛɛ bɛɛ de ka kan ka se k'a minɛ i sɛbɛ la parce que a t'anw yɛrɛ sɛbɛ la an bɛ ka balikukalan ni fɛnw yɛrɛ bɛ to kɔfɛ k'a kɛ tubabukan ni nanzarakan ni fɛn wɛrɛw ye donc n'an ne ma an ka kan in valoriser a ma kɛ yɛrɛma hɔrɔn ye dɛ parce que yɛrɛma hɔrɔnya da ye kan de ye fɔlɔ mɔgɔninfin y'i ka kan de ye donc fo an k'a valoriser de ne kɔni ka hakilila la an k'an ka fanga de di an ka kanw ma ka tɛmɛ fɛn bɛɛ kan. Kalifa Fofana e bɛ baara kɛ cakada la mun ka baara ɲɛsinen don kankow yɛrɛ ma yɔ jara da sera gafeko kumaw ma yala aw miiri sera gafew bɔli ma minnu bɛ kɛ sababu ye kalansenw kɔnɔna na mɔgɔw ka se ka kan faamuya wa. Bon gafe dilan kɔni o ye an ka miirina ye nka gɛlɛya de b'a la n'i taara an ka baara yɔrɔ in san i b'a sɔrɔ mɔgɔ caman ye sɛbɛnni caman kɛ mais o sɛbɛnniw k'u bayɛlɛma k'u kɛ gafe ye awa o ma se ka sira sɔrɔ n y'a fɔ n ko kanko in ye politiki de a bɛ fɔ politiki de la sinon a tɛ ka mɔgɔ tɛ ka taa sɛbɛ la a tɛ ka taa sɛbɛ la n'a tun bɛ ka taa sɛbɛ la service damadɔ bɛ ɲɔgɔn kɛrɛfɛ yan n'a fɔ amalan denefilɛ ani senref olu yɛrɛ dɔrɔn baara bɛ se ka girinya olu yɛrɛ ma olu kan ka se ka gafe caman de bɔ k'a yɛrɛ kɛ jamana kɔnɔ mais n'i y'a ye o tɛ ka kɛ c'est que awa kuma in fɔli ye politique de ye sinon a tɛ ka taa sɛbɛ la. Monsieur Dia yala gafe sɔrɔ baliya an ka kanw kalanni ko la o bɛ se ka kɛ fiɲɛ ye kanw yɛrɛ ma wa. N'i ye nanzarakan ninnu jateminɛ sisan nɔ i bɛna sɔrɔ gafe sugu bɛɛ lajɛlen bɔlen don u la o b'a to a kalanni bɛ nɔgɔya mais anw fɛ yen nɔ gafew bɛ yen nɔ mais gafe ninnu caman bɛ yen nɔ u la kodɔnnen tɛ o kɔfɛ an ka mɔgɔ caman bɛ yen nɔ minnu ye kalan kɛ ka gafe bɔ a tɛ hali san dama dama bɔ an ye ɲɔgɔn sɔrɔ Senegal jamana 4 Mali Madagascar Congo démocratique ani Niger ka na lajɛ karamɔgɔ minnu bɛ ɔkɔlidenw kalan kan 2 la kilasi kɔnɔ an farafina kan dɔ ani nanzarakan gafe jumɛn bɛ se ka sɔrɔ k'a di olu ma yalasa olu ka se ka baara kɛ an ye san 3 ɲɔgɔn k'a baara la mais gafe bɔra a san 2 ye nin ye mais mɔgɔ min bɛ Mali kɔnɔ bi ko min b'a dɔn ko o gafe yɛrɛ bɛ yen nɔ o ka dɔgɔ. aw ma baara kɛ gafe in bɛ se ka lakodɔn cogo min na n'o ye communication ye. Voilà baara nin an ta tun ye ka baara kɛ k'a di ye bon n'an ye baara kɛ k'a di ɲɛmɔgɔ da wɛrɛ de bɛ yen nɔ minnu bɛ a jɛnsɛn a tɛ jɛnsɛn la a y'a fɔ cogoya min na i mana hali mɔgɔw fara ɲɔgɔn kan ko ka sira don u kɔrɔ yalasa u bɛ se k'an ka kanw dɔn cogoya min na ka sira don u kɔrɔ yalasa gafew bɛ bɔ ka d'u ma cogoya min na gafe bɛ se ka a dan ye a yɔrɔnin ye n'a bɔra dɔrɔn a bɛ da yen nɔ mais k'a labɔ ka jamana fan bɛɛ labɔ o ye baara ye bon n'i y'a jateminɛ fiɲɛ belebeleba dɔ bɛ an na o ye mun ye kalan tɛ se ka kɛ nafolo kɔ nin gafe ninnu filɛ nin fo wari de ka sɔrɔ ka gafe ninnu bɔ ka tila tuguni k'a jɛnsɛn mais o tɛ kɛla donc ni an ye ɲɔgɔn sɔrɔ tile 2 tile 3 dɔgɔkun kelen kalo kelen ka baara dɔ kɛ dɔrɔn ni o gafe bakuruba bɔra dɔrɔn ko bon ko nin kɔni ka fisa a bɛ dan yen nɔ mais a tɛ jɛnsɛn donc o ye fiɲɛ belebeleba ye an ka kanw ka sini taga la yɛrɛ yɛrɛ de. Yɔ jara e ye l'école karamɔgɔ ye Kulukoro mara kɔnɔna na an ka kan ninnu bɛ kalan cogo di de kalanso ninnu kɔnɔ i y'a fɔ k'a bɛ daminɛ kilasi fɔlɔ ko ka taa dan 6e na u b'a bolo da cogo di l'école karamɔgɔw b'a kɛ cogo di walasa k'an ka kanw kalan.
ayiwa ne kɔni ye min faamu an ka kan ninnu kalan cogo la a mana ja mun na parce que anw tɛ foyi la ni innovation tɛ a si tɛ laban don o don kura de bɛ k'a la don o don kura de b'a la le langage par le dialogue n'o bɔra la an bɛ taa ka taa thème wɛrɛ ta an b'o développer a si tɛ taa dan na an bɛ tila k'o jɔ donc finalement an bɛna ko curriculum an bɛna le langage par le dialogue fɛn wɛrɛ bɛna tuguni ni wari bɛ min na an b'o ta an b'o bila sira la donc généralement quand tu développes o sira fo an ka sira tilennen de minɛ quoi o sira se a dan na n'an y'o kalan kɛ ka se a dan na an kan ka min kɛ ka fara o kan an n'o kɛ mais o tɛ kɛ parce que anw ta kɛ n bɛ sisan ni fɛn bɛ min bolo an b'o ta lajɛ n'o wari banna a fɔra a banna formation yɛrɛ ma daminɛ n'a fɔra hali 5 jours de don an b'o o dɔgɔya k'o kɛ 2 jours ye o teliya dɔrɔn ka wari minɛ ka tunu document tɛ bɔ a la hali ni document min bɔra la a bɛ da formateur ma formateur yɛrɛ fana olu fana n'i y'u ɲininka u y'a fɔ an ye nin cogo de la donc olu bɛ mɔgɔ minnu former olu tɛ formation ɲɛnama sɔrɔ bon olu yɛrɛ fana min bɛ yen nɔ il reste généralement perplexe parce que ɲɛtaa t'u yɛrɛ ka taabolo la toujours a bɛ fɔ de k'a fɔ anw yɛrɛ y'a ye nin cogo la an tɛ ɲɛ dɔn a la bon finalement n'i ma fɛn minɛ i sɛbɛ la baara fɛn o fɛn minɛ i sɛbɛ la hali k'o baara dabila parce que an ka kan ninnu an m'a valoriser dɛ an mago t'a la an mago bɛ wari de la dɔrɔn n'a fɔra formation bɛɛ bɛ girin mais ni formation banna dɔrɔn a banna o bɛ da sira la donc an ka jateminɛ gouvernement yɛrɛ tɛ baara jate yɛrɛ minɛ ka mɔgɔw bila les spécialistes en la matière parce que mɔgɔ o mɔgɔ n'i bɛ fɛn min kɛ f'i a ka diya i yɛrɛ ye fɔlɔ minnu yɛrɛ b'a a innovation yɛrɛ daminɛ f'a ka diya u ye n'a diyara u ye mɔgɔ fana bɛ se ka diya sɔrɔ olu la mais o tɛ kɛ anw ta kɛ mɛ nafolo ye o de y'an ka kan yɛrɛ ko kɔfɛ Kalifa parce que généralement formateur yɛrɛ tɛ formation ɲɛnama sɔrɔ olu fana bɛna min kɛ u b'a saboter donc finalement c'est un échec ne yɛrɛ kɔni ka hakilila la ni ye yɔ jara ka kuma jate minɛ sisan ale bɛ fɛ ka fɔ ko ressources humaines n'o ye baara in yɛrɛ kɛbagaw ye o ma bɔli kɛ jamana kɔnɔ wa fɛɛrɛ minnu bolo dalen don fana olu tɛ ka taga an ka kan ninnu la faamuyali sira fɛ e hakilina ye mun de y'o kan bon ne hakilina ye minɛ ka a da kan n'i ye kan ninnu kalanni dan i n'a fɔ a y'a fɔ cogo min na ko ka bɔ première ka taa sixième année na n'i ye kan kalanni dan o ma olu tɛ se ka faamuyali sɔrɔ o u tɛ se ka faamuyali sɔrɔ bon n'u bɔra ye seconde cycle la kan tɛ kalan na lycée la a tɛ kalan na fo n'u taara université la waati min na a bɛ ko bon k'i k'i dɔnkan dɔ ta awɔ i ka kalan dɔ kɔ la bon kalan bɛ k'o fana la je parle sous le contrôle du professeur ici a bɛ kɛ cogo min na je pense que a bɛ kɛ dɔrɔn pour que u ka se ka examen kɛ u ka bɔ nafa bɛ kan ninnu kalanni na ni ye nin bɛɛ jate minɛ nafa b'a kalanni na nafa bɛ kanw kalanni na nka ne kelen bolo kanw kalanni tɛ dan kilasi kɔnɔna dɔrɔn ma ne bɛ baara kɛ yɔrɔ min na an bɛ minan caman ta k'a bayɛlɛma ka bɔ nazarakan na k'a kɛ an ka todunkanw na bon mais o minan ninnu o sɛbɛn ninnu u bɛ taa yɔrɔ minnu na i b'a sɔrɔ kalanbaa t'u la bon i y'a dɔn nafa a ma nafa ɲa bon jamana dun bɛ wari de don o bamayɛlɛmali na mais a bɛ bamayɛlɛma pour que a ka se ka nafa min lase jamanadenw ma a tɛna se o lase parce que a kan kalanbaa tɛ yen yɔrɔw la normalement mairie bɛɛ la mɔgɔw kan ka sɔrɔ yen minnu bɛ se ka kan kalan conseil de cercle la gouvernorat la ça veut dire que baarada fɛn o fɛn na mɔgɔw kan ka sɔrɔ min bɛ se k'an ka kanw kalan gafe ninnu bɛ dilan foroba sɛbɛn ninnu bɛ bayɛlɛma ka taa yɔrɔ o yɔrɔ mɔgɔ kan ka sɔrɔ a bɛɛ la min bɛ se ka a kalan k'a ɲɛfɔ jama ye nka ni o mɔgɔ tɛ yen a bɛ bayɛlɛma dɔrɔn ka taa a tɔɲɔgɔn ka yɔrɔ dɔ la fo baba b'a minɛ walima a bɛ zon bɛ wuli a la yen i y'a dɔn nafa t'o la donc n'a ma ɲɛ ko baara kɛra a kan ka consommer de ça veut dire a kan ka labaara de gafe ninnu n'u labaara la n'u traduira u kan ka labaara de mais n'u ma labaara dɔrɔn a ma fɛn ɲa wari taara ten fu ci t'a la ne hakili la o cogo ninnu kan ka yɛlɛma o kan ka yɛlɛma mɔgɔw ka kalan an ka kanw na minnu bɛ se ka kan ɲɛfɔ jama ye n'o kɛra a nege bɛ don mɔgɔ caman minnu man kalan a nege bɛ don u la mɔgɔ de bɛ ka na fɛn ɲɛfɔ e ye don o don a nege bɛ don i yɛrɛ la i yɛrɛ k'a sen k'a dɔn
nka ni o tɛ fo tantɔn a ka gɛlɛn n y'a fɔ n ye kuma fana daminɛ yɔrɔ min na n'a fɔra ko ɲɔgɔndan bɛ kɛ sisan an ka kanw kuma tɛ fɔlɔ tubabukan de fɔ donc an b'a mɔkɛ bɔ ɲɔgɔn na yaba se tubabukan fɔ la mais a tɛ fɔ ko a bɛ se bamanankan fɔ la mɔgɔ tɛ ɲagali wala mɔgɔ tɛ i wasa wala a bɛ se bamanankan na wala a bɛ se marakakan na a bɛ se kasɔrɔkan na mɔgɔ tɛ i disi gosi n'o ye o kɔrɔ anw yɛrɛ de ma ba don an ka kan na an yɛrɛ man ba don an ka kanw na an yɛrɛ man ba don an ka kanw na n'o tɛ dɔw bɛ bamanankan fɔ sisan a bɛ fili bon minnu bɛ bamanankan mɛn kosɛbɛ u bɛ ka ne mankan mɛn u b'a dɔn ko nin tɛ bamanan ye nka mɔgɔ ka ja i t'a kan ni bɛ ka min fɔ n'a bɛ faamuya dɔrɔn a fɔra a banna alors o tɛ o voilà monsieur Jaya sɔnnen don monsieur Fofana ka kuma ma a ye nafa caman fɔ an ka kan ninnu kalanni ko la e yɛrɛ fɛ yali nafa ale ye nafa minnu fɔ dɔ b'i bolo ka fara a kan a ko a kan bamanankan fɔlɔ kan ka sigi an ka miiriw kɔnɔ mɔgɔ kan ka kalan la gafe minnu mana fɔ o kana minɛ ka mara in ten ka fara o kan nafa wɛrɛ jumɛn de bɛ an ka kan kalanni na e yɛrɛ bɛ kalan kɛ sanfɛ kalansow kunna a nafa bɛ se ka kɛ jumɛn n'i ye kalan yɛrɛ jateminɛ kalan ka kan ka kɛ i yɛrɛ ka kan na yalasa i bɛ se k'a faamuya an ka ekɔlisow la n'i y'a ye mɔgɔ gɛnta ka ca o bɛ sɔrɔ mun fɛ kalan bɛ kɛ kan min na u t'o faamuya donc ni kalan bɛ kɛ an yɛrɛ ka kan na a b'a to ekɔliden min bɛ taa ɲɛfɛ sanfɛ o bɛ caya ka sababu kɛ min bɛ fɔ a b'o faamuya o ye a fɔlɔfɔlɔ ye a filanan n'i y'a mɛn ko kan adamaden de don n'i y'a mɛn ko kan an ka taabolo ni an tabiyaw ni an ka adamadenya o de b'an ka kan kɔnɔna la ɔ n'i bɛ kan kalan olu de bɛ dɔn ka taga fɛ mais n'i bɛ kan bila an ka taabolo ni an tabiyaw ni an danbe o bɛ bin de donc an ka kan kalanbaliya a bɛ na ni nin ye a bɛ na ni kan tununi yɛrɛ ye a bɛ na ni kan tununi ye a bɛ na ni adamadenya tununi ye a bɛ na ni taabolo fɛn caman tununi ye an fɛ yan nɔ a bɛ na n'o bɛɛ lajɛlen ye n'i ye an ka kan ninnu jateminɛ a ye yɔrɔ dɔw fɔ kuma kɔnɔna la k'a yira k'a fɔ ni ɲɔgɔndanw bɛ kɛ k'o tɛ kɛ an ka kan na donc ko b'a yira k'a fɔ an yɛrɛ de bɛ k'an ka kan na gosi k'a bɔ kɔfɛ o ye tiɲɛ dɔ ye parce que n'i ko sisan nɔ ko i bɛ taa denmisɛnnin don ekɔli la ko bamanankan bɛ fɔ kalan bɛ daminɛ yɔrɔ min na bamanankan na ou bien marakakan na somɔgɔ si tɛ sɔn ka sababu kɛ anw yɛrɛ ka jate la dɔnni tɛ se ka sɔrɔ ni an ka kanw ye donc anw yɛrɛ de kɛlen don k'a kɛ mɔgɔ ye minnu kɛlen don k'an ka kan lagosi ka bɔ kɔfɛ mais mun y'o lagosi se an ka kan ninnu yɛrɛ ma bon min y'o lagosi se an ka yari jamana ɲɛmɔgɔ ye politiki minnu boloda olu de don wa diɲɛ minɛnkuraw nali de don wa mun nana n'a ye an yɛrɛ man kɛ an ka kanw fɛ n'i y'a jateminɛ an ma bɔ jɔnya la de don parce que k'a sababu kɛ an ka yɛrɛma hɔrɔnya tali san 2 o kɔfɛ an ka jamana ɲɛmɔgɔw y'a yira k'a fɔ ko an bɛ kalan kɛ walikan na nanzarakan na yanni an yɛrɛ ka kanw ka se ka labɛn an ka kalan kɛ an yɛrɛ ka kanw na o de tun fɔra ɲɛmɔgɔw fɛ o de tun fɔra k'a ta o wagati la u nana fɛɛrɛ caman tigɛ yalasa an ka kanw bɛ se ka sɛbɛn cogoya min na u bɛ se ka taaɲɛ cogoya min na kalan bɛ se ka daminɛ o la cogoya min na kalan commencera ka daminɛ a la an nana ye fana k'a fɔ ni jaabiw bɛ bɔ minnu bɛ kalan daminɛ an ka kan na olu bɛ se sɔrɔ olu bɛ sanfɛla sɔrɔ mais ni anw yɛrɛ ko an ka kanw ko anw yɛrɛ tɛ wari don an ka kanw na bon mɔgɔ min bɛna ka wari don a la i b'o sagona de kɛ o tigi de bɛna f'i ɲɛna ko bon aw bɛ ne ka kan de kalan ne bɛ aw dɛmɛ fɔlɔ fɔ an ka se k'an ka kanw an bɛ kalan kɛ kan min na fɔ an yɛrɛ ka se k'an ka wari de don a la filanan tubabuw filɛ nin ye olu bɛ an dɛmɛ parce que u b'a fɛ an ka t'u ka mara kɔnɔna la an ka to u ka kan kan olu tɛna an dɛmɛ fiyewu k'an k'u ka kan bila k'u ka an ka kan ta k'a sababu kɛ n y'a fɔ ɲɛna cogoya min na adamadenya taabolo de bɛ kan kɔnɔna la donc n'an bɛ tubabuw ta kalan an bɛ taa n'u ka adamadenya ye kɛ an bɛ taa n'u ka adamadenya taabolo ye o de y'a to an ka jamana nin kɔnɔ sisan nɔ an ka fɛn caman de bayɛlɛmara k'a bɛɛ kɛ tubabuw ta ye dubaw ka dɔgɔ an ka jamana kɔnɔ sisan nɔ dudenni tun tɛ an ka taabolo la
an y'o sɔrɔ yɔrɔ gɛrɛ de la donc ninnu sago de ye an ka to olu ta kan yalasa hali bi an ka to u ka bolo jɔnya la donc an ka kanw tant que a b'an yɛrɛ hakili la k'a fɔ ko fɛn tɛ dɔn na an ka kanw ye an tɛ se ka taa ɲɛ na an ka kanw ye donc an bɛ to jɔnya kɔnɔna la sinon e ka i miiri dɔɔni dɔrɔn k'a fɔ ko an k'a fɔ faransi ye bi ko i komi anglais o bɛ sanfɛ ni olu ta ye ko faransi kalan ka daminɛ anglais la fan bɛɛ fɛ k'a daminɛ kalan san fɔlɔ la k'u ka kalan daminɛ anglais la u tɛ sɔn fiyewu mais munna a bɛ kɛ anw fɛ yan nɔ anw bɛ sɔn donc fɔ an yɛrɛ de ka se ka an jɔ an jɔyɔrɔ la fɔ an yɛrɛ de ka se ka bɔ jɔnya hakili kɔnɔya la ka se ka baara kɛ ɔkɔliden n'a bɛ kalan kɛ a yɛrɛ ka kan na a bɛ nisɔndiya parce que min bɛ fɔ a bɛ o faamuya ni kalan bɛ kɛ i yɛrɛ ka kan na ɲininkali min bɛ k'i la i tɛ miiri fila kɛ o i bɛ miiri kelen de kɛ o ye mun ye n'i ye ne ɲininka ko mun bɛ nin kɔnɔ bamanankan na ne bɛ fɛn min b'a kɔnɔ ne bɛ miiri o de kan mais n'i ye ne ɲininka tubabukan na ou bien anglais kan na ko mun bɛ nin kɔnɔ yanni ne k'a jaabi ne bɛ miiri yɔrɔ fila de kɛ miiri yɔrɔ fɔlɔ o ye mun ye n bɛna fɔ kan min yɛrɛ la fo n k'o sigi ɲɔgɔn kan fɔlɔ est ce que a tubabukan bɛna ɲa ou bien anglais kan bɛna ɲa faute tɛ k'a la wa fo n k'o ɲinini daminɛ fɔlɔ ka tila tuguni fɛn min b'a kɔnɔ k'o ɲinini fana daminɛ donc n bɛ ɲini yɔrɔ fila de kɛ mais ni an yɛrɛ ka kan don a tɛ s'o la fiyewu. yɔ jara e ni kuma ninnu bɛɛ lamɛn k'an ka kan yɛrɛ kalanni bɛ kɛ sababu ye ka kalan nisɔndiya don denmisɛnninw na k'u walawala e b'o sɛbɛntiya wa yɔ jara e b'a sɛbɛntiya k'a fɔ ko an ka kanw kalanni kalansow kɔnɔna na a bɛ kɛ sababu ye ka denmisɛnninw yɛrɛ nisɔndiya ka kalan kanu don u la wa ko ka tɛmɛ hakɛ kan parce que bamanankan fɔlɔ min daminɛna a daminɛna Segu mara de la Banankɔrɔni maître min tun b'o kilasi kunna ne b'a dɔn kojugu c'est Sɛnpara a ye diɲɛ tɔgɔ bɛɛ sɔrɔ parce que n'i ye kan daminɛ an ka bamanankan na par exemple ka mɔgɔw kalala u bɛ faamuyali kɛ wa u ka faamuyali ka teli u ka dɔnniya yɛrɛ a bɛ sabati parce que bamanankan kalan fɔlɔ n'a kɛra généralement e b'a dɔn komi min tun bɛ bɔra kuma na sisan o y'a fɔ i tɛ miiriya fila kɛ o yɔrɔnin kelen i bɛ jaabi bon an y'a jate yɛrɛ minɛ hali u bɛ poyi min kɛ bamanankan la n'a fɔra i walayi nisɔn bɛ maa min m'a ta assistance kɛ par exemple n'a fɔra ko kan bɛɛ de kɛ bamanankan la ni lakɔlidenw nana ka na poyi ni fɛnkɛw kɛ walayi bɛɛ nisɔn bɛ diya parce que i ye fɛn min dɔn o de fɔ ka di nka i tɛ fɛn min dɔn f'e k'o ɲini k'o sidɔn anglais ni farafinkan ni arabukan n'a nana ka na ta ka da ɲɛ kɔrɔ an ma si min o la dɛ an ye si min kan min na o de dɔnniya ka teli o dɔnniya ka teli wa sɔrɔ de b'o fana na jamana kan ka jate de minɛ minnu na ye kuma na u y'a fɔ cogo min na tant que i yɛrɛ ma valeur di ka fɛn na i ka kan na mɔgɔ wɛrɛ tɛ valeur don a la dɛ parce que mɔgɔ y'i yɛrɛ de ye an y'a jate yɛrɛ minɛ fɛn o fɛn n'i y'a jate minɛ k'a fɔ k'i ye kalan k'i ka kan na i bɛ dɔnniya sɔrɔ tellement an ka jate minɛ nanzara jamanaw yɛrɛ kan i bɛ taa sɔrɔ kan siya ka ca mais u bɛ kan kelen de ta k'u ka kalan kɛ o la n'u ye kan kelen ta k'u kalan k'o la o dɔnniya ka teli parce que anw fɛ yan nɔ kan kɔni ka ca bamanankan ka ca furufuru bɛ yen dɔgɔnɔ bɛ yen bon kan fɛn o fɛn n'an y'a ta k'a valoriser walayi an bɛ barika sɔrɔ la an bɛ bɔcogo ɲuman yɛrɛ de sɔrɔ la. Muso Fofana e sɔnnen don yɔ jarakaw kuma ma kan an ka kan ninnu bɛ se ka kɛ sababu ye ka na ni bɔnɔgɔla sababu ye siniɲɛsigi bɛ an ka kan ninnu na n'i ye jateminɛ kɛ sisan denmisɛnninw bɛɛ bɛ don ekɔlisow la minnu bɛ tubabukan de fɔ i bɛ taa sɔrɔ du dɔw yɛrɛ kɔnɔ hali farafinkan yɛrɛ tɛ fɔ yen a bɛɛ bɛ kɛ tubabukan dɔrɔn ye yala an ka kan ninnu n'a tor'o sira kan a tɛna tunu wa siniɲɛsigi b'a la wa. bon siga foyi t'a la ni an ka kanw donna ba la a nafa ka bon mais n y'a fɔ cogo min sanfɛla de ye ko ye n'i y'a ye e yɛrɛ ko sa k'a ko duw dɔw kɔnɔ an ka kan yɛrɛ tɛ foyi bilen fo nazarakan dɔwɛrɛ tɛ o k'a ma sɔrɔ denmisɛnninw ka ɲɔgɔn dan bɛɛ bɛ kɛ tubabukan de la ɲɔgɔn dan bɛɛ donc bɛɛ bɛ fɛ n den ka se tubabukan de la an ka kan komi ɲɔgɔn dan tɛ ko la baara tɛ ɲini o la donc an k'o bila kɛrɛfɛ tubabukan in an k'a labɛn o kama. mais o tɛ na ni an yɛrɛ tununi ye. bon a bɛ na n'an tununi ye monsieur Dia y'o de fɔ sisan a ko kan an bɛ kan bisi k'a da yɔrɔ o yɔrɔ a b'o bɛɛ ɲɛfɛ k'a da kan i danbe a y'a fɔ dɛ i ka tabiyaw o véhicule y'i ka kan de ye
an bɛ ko kuma caman fɔ bamanankan na an b'a fɔ k'an b'a bayɛlɛma tubabukan na a tɛ ɲɔgɔn ta o n'i ye tubabukan fana ta k'i b'a bayɛlɛma an ka kan na yɔrɔ dɔ bɛ fɔ ɲɔgɔn kɔ mais an yɛrɛ ka kan in dɛ ne kɔni dalen b'a la nka machine kura mun n'an bɛ k'an ka kanw labaara k'a bɛn o ma o kɔni ye waneya de ye dɛ o tɛ batarako ye dɛ o tɛ batarako ye dɛ k'a masɔrɔ an ka fɛn dilanta man ca an mago bɛ fɛn fɛn na o bɛɛ ye fɛn nalenw de ye tuma dɔ ne bɛ arajo mali lamɛn u b'a fɔ ko o t'an ka kan ye u bɛ fɛnw dɔw tɔgɔ k'an ka kan ɲini o la o tɛ ne ma sɔn o yɔrɔ ye kosɛbɛ o cogo di parce que fɛn ka kɔrɔ ni a tɔgɔ ye fɛn de bɛ na fɔlɔ an bɛ sɔrɔ ka tɔgɔ ɲini k'a d'a la fɛn min t'e bara ne bɔra mɔgɔ wɛrɛ bara ka na n'a fɔra k'e ka tɔgɔ ɲini k'a da o la ani an ni tɔgɔ i b'o tɔgɔ de fɔ tubabu b'a fɔ ko les emprunts mais n'a ko k'a fɔ ko o tɛ ɲan ko f'an ka tɔgɔ d'a la an dun bara fɛn tɛ a ma nɔgɔ dɛ donc mais ne kɔni b'a excusez-moi n b'a ɲini awa ɲɛmɔgɔw fɛ ɲɔgɔn dan yɔrɔ in jate kam na an ka kanw fana ka sen don a la n'an bɛ fɛ ka valeur d'a ma n'an bɛ fɛ an ka kanw ka ɲɛta sɔrɔ f'an ka ɲɔgɔn danw kɛ an ka kanw fana la tubabukan dɔrɔn tɛ n'o ma kɛ fiyewu mɔgɔw t'u cɛsiri an ka kanw nɔfɛ Dr Mamadou Dia mun de kan ka kɛ walasa an ka kanw ka ta ba la an ka kanw kana tunu yani n ka o ɲininkali jaabi a bɛ hakɛ to n bɛ segin kɔ yɔrɔnin fitinin na kuma b'i bolo n'i y'a jateminɛ k'a lajɛ n'a sɔrɔla an ka kan n'u bɛ se ka taa ekɔli la n'u tɛ se ka taa ekɔli la kabini an bɛ tubabuw ka mara kɔnɔna la waati min na Senegal jamana kan Saint-Louis tubabukɛ dɔ tun bɛ yen nɔ ko Jean d'Arc ale tun ye ekɔli karamɔgɔ ye mais Jean d'Arc ne a nana to kalan na fo ka na wɔlɔfɔkan mɛn mais ka n'a ye a ka kalan kɔnɔna la n'a tora ka tubabukan fɔ denmisɛnninw b'a fɔ wɔlɔfɔkan na ko nin tɛ foyi ye n'a ye min fɔ tubabukan na ni denmisɛnninw ma min faamuya dɔrɔn u b'a fɔ wɔlɔfɔkan na ko nin tɛ foyi ye ale nana o jateminɛ ka n'a lajɛ sisan nɔ a ka kalan ka commencer ka wɔlɔfɔkan don a la a y'a ye ekɔlidenw bɛɛ bɛ k'u ɲɛsin kalan ma bon mɔgɔ gagneta cayara mais tubabuw yɛrɛ nan'o ye k'a ye k'a fɔ Jean d'Arc bɛ ka nin min kɛ nin ye faamuya bɛ ka bonya u nana Jean d'Arc gɛn ka bɔ o baara la ko k'o dabila o min filɛ ten o ka dabila ekɔli la donc yɔrɔ kalan kun tɛ o la an ka dɔnniya nɔfɛ ko ye o an ka dɔnniya nɔfɛ ko tɛ donc ale nana ye de k'a fɔ ja n'i bɛ kalan kɛ denmisɛnninw yɛrɛ ka kan na u bɛ faamuya kɛ i y'a faamuya donc kabini o wagati la fɔ sisan nɔ bon mun de la an ma se ka ɲɛ sɔrɔ hali bi donc i ka ɲininkali ko sisan nɔ mun de kan ka se ka kɛ yalasa an bɛ se ka an ka kan bɛ se ka ba sɔrɔ u kana tunu parce que an ka kan ninnu jateminɛw y'a jira k'a fɔ caman bɛ tunu ni sira kan dɛ kan min yɛrɛ tɛ fɔ duw kɔnɔna na n'a tɛ ka fɔ duw kɔnɔ denmisɛnninw b'a mɛn cogo di k'a fɔ don n'a nataw la olu fana ka a fɔ u denw ɲɛna ni kan tora ten nin cogo la a tɛ tunu ni sira kan a bɛ tunu ni sira kan donc an filɛ yɔrɔ min na sisan nɔ n'i ko an kan ka se ka mun de kɛ an b'a fɔ fɔlɔfɔlɔ bɛɛ lajɛlen k'a lajɛ ka segin i ka kan ma an ka kanw fɔ so kɔnɔ an ka kanw fɔ an ka kanw ka taa ekɔli la u ka taa kalanyɔrɔw la faamaw k'a lajɛ ɲɛmɔgɔw k'a lajɛ an ka se k'an ka kanw kalan ni anw yɛrɛ kunwari ye an kana jigi da mɔgɔ kan ko fɔ tubabu dɔ de kana n'a ka wari ou bien dɔ de kana ni wari ye k'an ka yalasa an ka kanw ka ɲɛtaga ka ɲini n'o ye an ka kanw ka ɲɛtaga an k'o ɲini ni anw yɛrɛ kunna wari ye n'o kɛra wari bɛ yen nɔ baara min kan ka kɛ o bɛ kɛ filanan kanw u kana dan kalanni dɔrɔn ma ekɔli la mais k'a lajɛ fana ekɔli kɔfɛ nafa jumɛn bɛ se ka don u la jamana kɔnɔ i n'a fɔ sisan nɔ n'i taara dɔgɔtɔrɔso la dɔgɔtɔrɔ min y'i lajɛ a ka se ka i ka
furasan sɛbɛn k'o sɛbɛn an ka kan dɔ la i mana taa furasan yɔrɔ la i ka se ka taga o yira dɔ k'o minɛ k'o lajɛ k'o kalan ka tila k'i ka fura d'i ma o de ye laɲini ye o ye de laɲini ye o kɔfɛ n'i y'a lajɛ an ka jamana yɛrɛ kɔnɔ jamana yɛrɛ taayɔrɔ nafama fɛn 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 bɛ yen nɔ an ka jamana baarakɛyɔrɔw la ka kan ninnu ka ba don u la yen nɔ i n'a fɔ an ka tribunal ta sisan nɔ ni i minɛna ko e bɛ ka kiiri kan min na e yɛrɛ t'o mɛn u bɛna f'i ɲɛna de ko an ka sariya kɔnɔ nin bɛ yen nɔ nin bɛ yen nɔ nin bɛ yen nɔ nin article bɛ yen nɔ nin article bɛ yen nɔ n'u nana article nin fɔ a tɛ fɔ an ka kan na fiyewu a bɛ fɔ tubabukan na ko e k'an ka o dɔn ayi a ye an ka kanw na an ka baarayɔrɔw la ni i taara balɔntanyɔrɔw la an ka kan ka fɔ n'i tagara sariyasow la an ka kan ka fɔ i mana taa assemblée la an ka kan ka fɔ n'i taara conseil des ministres kɛyɔrɔ la an ka kan ka fɔ mais bɛɛ b'a la ko an ka kan mais an kan k'an ka kanw yɛrɛ dɛmɛ ni anw yɛrɛ ka kan ye mais an b'a fɔ k'an b'an ka kanw dɛmɛ ni walikan ye o ka gɛlɛn conseil des ministres contrat ni tɛ kɛ bamanankan na o bɛɛ bɛ fɔ tubabukan na k'o sɛbɛn donc fɔ an ka kanw ka kɛ jamana baarakɛkan de ye yɔ jara k'an ka kanw ka kɛ jamana baarakɛkanw ye e ye mun faamuya o ko la yali siniɲɛsigi bɛ an ka kanw na taabolo yɛrɛ n'an ka kanw ma taa jamana ka baarakɛbolo kanw na an bɛ perdu dɛ parce que e k'a jate minɛ n'i y'a jate minɛ sisan inspection régionale bɛ yen inspecteurs bɛ yen pour toutes les matières u bɛna ka na mɛtiriw contrôler u ka baara kɛcogo la mais i mana taa inspection fɛn o fɛn na ka taa lajɛ i presse fɛn o fɛn na i tɛ inspecteur de banbara sɔrɔ yen dɛ o tɛ yen inspecteur bɛ yen pour contrôler les professeurs d'anglais i bɛ taa sɔrɔ inspecteur dɔ bɛ yen o bɛ allemand kan o b'o contrôler mais n'i taara anw ka inspection na bamanankan maa min b'o kalan kɛ i t'o secteur sɔrɔ yen o kan bɛ taa ɲɛfɛ wa o tɛ taa dɛ parce que i mana fɔ k'i ka inspection kɛ mɔgɔ la sisan an ka lycée filɛ nin ye a fɔra ko ka kan an ka kanw kɛ fɛngɛ la les langues nationales ko an k'o kɛ kalan na lycée la mais e ka taa lycée laban hali prof i bɛ taa sɔrɔ kulukɔrɔ n'a belebeleba i bɛ taa sɔrɔ mɔgɔ 2 mɔgɔ 3 dɔrɔn o de bɛ yan min bɛ bamanankan kɛ kilasi kɔnɔ o kan bɛ taa ɲɛ wa a tɛ taa ɲɛ dɛ parce que maa min bɛ bamanankan fɔ i bɛ taa sɔrɔ ale yɛrɛ ka kalan bɛ la yɔrɔ dɔ la a tɛ taa ɲɛfɛ donc généralement an b'a fɔ ko ka langue développer an ka lycée la k'a sɔrɔ maa min bɛ yen nɔ n'a bɛ kalan k'u kun il est limité ale ka kalan yɛrɛ ma taa yɔrɔ jan ale yɛrɛ ye dɔɔnin kalan bamanankan la dɔrɔn a bɛ dɔ k'u kun ten a sen tɛ ko dilan dɛ donc n'i bɛ fɛn o fɛn dilan i k'a jate minɛ an ka langue de kan ka développer ka tɛmɛ langue tɔw bɛɛ an ka inspecteur ɲini min bɛ bamanankan in contrôler o kalan ka se a kɛ la a ka se ka mɛtiriw fana surveiller u lasira n'u bɛ fili la cogo min na pour que ka ɲi bɛ se ka sankɔrɔta ka yɔrɔ sɔrɔ min bɛ kɛ a nisɔndiya fɛn ye donc n'an m'o jate minɛ parce que en général fɛn o fɛn n'an b'a kɛ pénalité an k'o de lajɛ a bɛ taa laban fɛn min na an bɛ taa laban fɛn min na n'o ma kɛ ɲuman ye kun t'a la dɛ donc an ka kanw pour que ka valoriser an yɛrɛ de k'an k'an jija an k'u utiliser sur tous les plans an bɛ taa yɔrɔ o yɔrɔ la an ka sɔrɔ an ka kan in bɛ yen n'an bɛ fɛn o fɛn kɛ an ka kɛ an ka kan kɔnɔ donc n'i ye fɛn o fɛn fɔ i ka kan kɔnɔ i b'o jate minɛ sɛgɛn t'o la tɔɔrɔ t'o la o de dɔnniya ka teli Kalifa Fofana an bɛ kumana don o don Malikura ko yali an ka kan ye o a place bɛ Malikura in kɔnɔ wa a jɔyɔrɔ belebeleba de bɛ Malikura la cogo di k'a sɔrɔ n'i y'a mɛn danbe tabiya kan de b'o dɔn walikan t'o dɔn professeur ye kuma dɔ kun tigɛ a ko jɔnyajuru a tɛ tigɛ walikan na dɛ jɔnyajuru bɛ tigɛ an ka fasokanw de la k'a masɔrɔ a jateminɛ bani ni u nana u y'an ka jamana mɔgɔw jateminɛ kosɛbɛ bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ fanga o fanga mana dulon marifa da la o fanga o bɛ se ka ban don dɔ la donc u y'o jateminɛ pɛrɛ k'a fɔ ko fanga in
jɔnya juru in tɛ se ka to jijalen ni marifa daburu ye mun bɛ se k'an t'u ka jɔnya la badabada f'u k'an ka taabolow la nɔgɔ an ka jɔ an yɛrɛ la ka ɲɛbɔ olu fɛ o daminɛ fɔlɔ o ye kan ye an bɛ don l'école la waati min na n'i bɔra première la dɔrɔn a bɛ fɔ k'i kana i ka todunkan fɔ kalanso la n'o tɛ fɛn dɔ bɛ yen ko symbole u b'o ta k'a d'i ma n'o dir'i ma i ye kungo sɔrɔ dɛ donc i b'i jija cogo bɛɛ la ka tubabukan de fɔ k'i ka kan to yen o kɔrɔ ye jumɛn de ça veut dire o ye de ka jɔnyajuru jija an kan na donc u tora o sira kelen de fɛ dɔw y'a faamuya Modibo Keyita ala ka hinɛ la olu y'a faamuya kabini 62 a y'a fɔ cogo min réforme ko an bɛ kalan kɛ nazarakan na sani k'a to an ka labɛn an yɛrɛ ka kanw ma an ka kalan kɔ la o réforme de 62 o fara mais o don ni bi cɛ halisa an ma bɛn o k'a d'a kan an ɲɛ bɛ min na olu fana ɲɛ b'o la an ka kalan financement olu de bɛ an ka kalan financer hey jɔn bɛ sɔn ka na dɔ ka kan financer k'i yɛrɛ ka kan to yen olu yɛrɛ b'a dɔn cɔ n'an ka kan ye sanga sɔrɔ olu ta bɛ bi u bɛ sɔn o ma cogo di e ma ye u bɛ financement daminɛ dɔrɔn u b'a bila parce que u b'a dɔn maliyɛn fana ye mɔgɔ min ye n'a fɔra ko wari bɛ sɔrɔ nin fɛn in na ni wari dabilara dɔrɔn o dabilalen de ye mɔgɔ tɛ cɛsiri a nɔfɛ bilen alors que n'an bɛ fasodenya yɛrɛ kɛ an ka kanw kalanni hali an man kan ka jigida wari kan an bɛ se k'an ka kanw kalan k'a sɔrɔ wari yɛrɛ ma don a la an b'a fɔ de tubabukan n'i bɛ fɛ k'an kalan tubabukan na i bɛ se ka na wari mais an ka kanw bɛɛ kan k'a fɔ de ne fo n ka n ka kan dɔn dɛ o kan ka bɛɛ kan k'i cɛsiri o nɔfɛ o tɛ daminɛ kabini gawo kɔnɔ wa a bɛ daminɛ kabini gawo kɔnɔ i y'a ye n balimamuso n bɛna kuma kelen f'i ye ne balimaw dɔw bɛ États-Unis o n'a denw nana vacances la yan marakaw de don est ce que i b'a dɔn u bɛ marakan min fɔ an ka marakadenw minnu b'an fɛ yan u t'a ɲɔgɔn fɔ ne dabali banna o la dɛ u bɛ États-Unis minnu bɛ bɔ Congo ka na n'u denw ye u bɛ marakakan min fɔ an ka yan denw t'a fɔ mɔgɔ caman de Bamakɔ yan ka jɛ marakadenw de don u tɛ marakakan fɔ bilen i y'a faamu b'a la donc o ye hakilinata dɔ de ye olu bɛ yen fɛ mais u ma ɲinɛ faso kɔ donc n bɛ n faso fɛ f'i k'i fa kan fɔ de dɛ e ma nin baara n'e kɛra dunan ye e ni faso mɔgɔw tɛ se ka kuma ɲɔgɔn fɛ e kɛra dunan ye sa dɛ olu cɛsirilen b'a la yen fɛ mais an minnu bɛ yan an dɛsɛlen don k'an taw kalan kabako dɔn dɛ donc kanw filɛ nin ye fɛn wɛrɛ fana bɛ yen tiɲɛ wɛrɛ bɛ yen kanw bɛ ɲɔgɔn dun de koyi e ma ye an bɛɛ kɛra bamanankan fɔla ye hali n'an dɔw tɛ se an bɛɛ kɛra bamanankan fɔla ye parce que an sigilen bɛ Bamakɔ de kan bɛ fɔ ka caya kosɛbɛ o ye bamanankan de ye n'o tɛ ne yɛrɛ min filɛ ne ye Kagolo de ye est ce que a faamu b'a la mais o bɛɛ bilara an bɛ bamanankan in de fɔ donc fo décision de bɛ se ka ta u b'a fɔ tuma dɔ ko décision ka ta ko ka kan kelen ta an bɛ bɛn o la k'a da o de ye problème ma yɔrɔ ye parce que n dala ka question poser n ka professeur dɔ kun ala ka hinɛ a la professeur Malɛ parce que an bɛ ka kan 13 de la baara ne k'a ma n ko professeur faransi kan caman bɛ yen koyi mais o ye kelen dɔrɔn de sɛbɛn o de bɛ k'a kalan anglais baara kan ka ca dɛ o ye kelen sɛbɛn chinois ye kelen sɛbɛn russiw ye kelen sɛbɛn an bɛ se ka kan 13 la baara cogo di mun na an fana tɛ kan kelen ta a ko n ma kuma nin barika b'a la a ko mais a ka gɛlɛn ko sariya tɛ taa kan kama kan yɛrɛ de b'a yɛrɛ tinfin k'a yɛrɛ wajibiya mɔgɔw k'a fɔ sinon n'i ye sariya ta kama a ka gɛlɛn dɛ k'olu yɛrɛ b'a fɔ ko kan tɛ se ka kan tɛ se ka siya tabiya la taama parce que kan de bɛ tabiya taabolo ye je ne sais pas comment dire ça hali y'a ye a gɛlɛyara dɛ ko la langue est le véhicule de la culture et ça faamu b'a la donc kan de bɛ siya taabolo voilà o de b'a la baara donc anw tɛ se ka n'a fɔra k'a fɔ anw tɛ se ka an ka kanw ta fo an bɛ walikan de ta k'o baara kɛ yala a ma nɔgɔ dɛ mais an tɛ se ka kan 13 fana la baara ka gɛlɛn. Docteur Mamadou Dia monsieur Fofana bɔra ka kuma caman fɔ mais Mali kura ko in na an ka kan ninnu an bɛ se k'a labaara ni an ye Mali kura kɛ ka ɲinɛ an ka kanw kɔ an ma fɛn kɛ dɛ
an ka kan de malikura kan ka sinsin an ka kanw de kan malikura bɛ jɔ ni an ka kanw ye k'a sababu kɛ malikura ko la fo n'a sɔrɔ o tɛ hakilina ni malikura hakilina de ye ko jamanaden bɛɛ da ka don mara la ko jamanaden bɛɛ k'i jɔyɔrɔ fa jamana kɔnɔ o tuma na a y'a to jamanaden bɛɛ bɛ se ka kuma ni kan min ye u k'o fɔ mɛ n'i nana i jɔ anw ma an ma taa ɔkɔli la ko an ka dɔ fɔ aw ye tubabukan na ko yalasa jamanajɔ la k'an ka hakilina ye mun ye a tɛ faamuya o donc malikura ko la an mago bɛ kan bɛɛ lajɛlen na yalasa maliden bɛɛ lajɛlen k'a ta yan nɔ bamakɔ ka taa fɔ an ka tubabu kɔnɔnaw na fɔ fan bɛɛ fɛ maliden bɛɛ lajɛlen bɛ se k'i hakilina di i tɛ siga i tɛ siran fosi o tuma na o bɛ se ka fɔ kan min na o y'an ka kan de ye mɛ n'i ko ko bɛɛ k'a fɔ nanzarakan na dɔ bɛ yen nɔ hakilina ɲuman b'a la mɛ a tɛ se k'a fɔ tubabukan na o b'i da de donc malikura tɛ jɔ an ka kan kɔ o tɛ bɔsi fana y'an ka tan fankelen bɛ ta yɔ jara malikura ko bɛ ka fɔ yali an ka kanw jɔda b'a la wa waati sera dɔɔni malikura ko yɛrɛ kan ka daminɛ an ka kanw de la n'i y'a mɛn malikura y'a fɔ cogo min Modibo Keyita ka temps avec la réforme de 1962 an ka kanw de valoriser fɔlɔ ka malikura ko yɛrɛ daminɛ n'o ye an ka langue nationale yɛrɛ an k'o kɛ bamanankan ye par exemple n'an y'o kɛ bamanankan ye o mana développer malikura ko bi sinsin sɔrɔ bi kɛ dɔnniya bi kɛ ni mɔgɔ m'i ka kan valoriser a laban u y'a fɔ cogo min na i ka kan bi tunu kan wɛrɛw b'i ka kan tunu ni kan bi tununa dɔnniya bi tiɲɛ tabiya bi tiɲɛ taabolo bi tiɲɛ donc i ka honneur yɛrɛ a bɛ bafoué donc i ka tabiya yɛrɛ jateminɛ fɔlɔ mɔgɔninfin tɛ dɔn ni fɛn wɛrɛ ye ni kan tɛ n'i ka kan yɛrɛ valorisera i fɛ mɔgɔ wɛrɛ bɛ barika don a la mais n'an ye malikura daminɛ n'an m'an ka kan kɔni valoriser ka don a la malikura ko tɛ dɛ an ye fɛn wɛrɛ de kɛ fɛn min tɛ malikura yɛrɛ ye généralement kan in yɛrɛ kɔni comme forum y'a fɔ cogo min na assise min kɛra u ko an k'an ka kanw ta an k'a fɔ yɛrɛ k'a fɔ an ka langue nationale ka kɛ bamanankan ye par exemple n'o dun kɛra ka ban an lafiyara aw yɛrɛ k'a jate minɛ français tun bɛ yɔrɔ min na n'u y'u coloniser n'u ko ka français bila par exemple ka kan wɛrɛ ta n'u y'o kan wɛrɛ ta u développer o la o a y'a jate minɛ fɛn o fɛn n'i y'i hakili sigi k'a fɔ ko ne ka kan ka nin fɛn in de valoriser n'i y'o ta sɛbɛ la i bɛ nɔ b'o la donc an kana foyi bila an ka kan ye malikura ko bɛ daminɛ an ka kan na yɔ jara i ni ce i ka jaabiw dili la baro sera a kuncɛyɔrɔ la an ka bi thème kun bɛ tali kɛ min kan o ye an yɛrɛ ka kan olu labaarali nafa ale ni gɛlɛya jumɛn b'o la an ka jamana kɔnɔ a talen don ka ɲɛsin don kɛrɛnkɛrɛnnen ma diɲɛ selege naani kɔnɔ n'o ɲɛsinen don an ka todunkanw olu tali la ba la walasa ka da don baro in na an kun ye wele bila Kalifa Fofana ma ale bɛ baara kɛ cakɛda la min ka baara ɲɛsinen don an ka kanw olu latali la ɲɛ ni o ye amalan ye ka fara ale kan yɔrɔ jara ale ye l'école karamɔgɔ ye min talen don sɛngɛlafiɲɛbɔla Kulukoro mara kɔnɔna na ale fana kun bɛ an ka bolo kan yan Dr Mamadou Dia ale ye l'école karamɔgɔ ye sanfɛ kalanso la min ka baara ɲɛsinen don kanw kɛlɛli ma ale ni adamadenya taabolo Bamako ne yɛrɛ Mariam Kulibali ye ne de ye débat in présenté aw la a labɛnna Muhamadu Ture fɛ nɛgɛ karafew olu kun bɛ Seydou Ndaw bolo ale ni Salimu Jɔara aw ni ce a ka lamɛn ko ɲuman na an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ ni kɛnɛ kelen kan n'Ala ye sini yira ma. Le Grand Dialogue. Sigi Kafoba. Edouani wa Makara. Le Grand Dialogue, l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio. Chaîne Beri. Halud Mauni. Chaîne Beri. Sigi Kafoba.